श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कामेश्वर आह्लादकर्यै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दं 2 अध्यायं 6। ओं नमः चण्डिकायै। सूत उवाच एवं सत्यवती तेन वृता शन्तनुना किल द्वौ पुत्रौ च तया जातौ मृतौ कालवशादपि व्यासवीर्यात् सञ्जातो धृतराष्ट्रोऽन्ध एव च मुनिं दृष्ट्वा कामिन्या नेत्रसम्मीलने कृते श्वेतरूपा यतो जाता दृष्ट्वा व्यासं नृपात्मजा व्यासकोपात् समुत्पन्नः पाण्डुस्तेन न संशयः सन्तोषितस्तया व्यासो दास्या कामकलाविदा विदुरस्तु समुत्पन्नो धर्मांशः सत्यवाक्शुचिः। राज्ये संस्थापितः पाण्डुकनीयानपि मन्त्रिभिः अन्धत्वात् धृतराष्ट्रोऽसौ नाधिकारे नियोजितः। भीष्मस्यानुमते राज्यं प्राप्तः पाण्डो महाबलः विदुरोऽप्यत मेधावी मन्त्रकार्ये नियोजितः। धृतराष्ट्रस्य 2 भार्ये कान्तारी सौबली स्मृता, द्वितीया च तथा वैशाखार्हस्त्येषु प्रतिष्ठिता। पाण्डोरपि तथा पत्न्यौ 2 प्रोक्ते वेदवादिभिः, शौरसेनी तथा कुन्ती माद्री च मत्र तेजसा। कान्तारी सुषुवे पुत्र 100 परमशोभनं वैश्याप्येकं सुतं कान्तं युयुत्सुं सुषुवे प्रियं। कुन्ती तु प्रथमं कन्या ऋषयौ ऊचुः किमेतत् सूतचित्रं त्वं भाषते मुनिसत्तम जनितश्च सुतः पूर्वं पाण्डुना सा विवाहिता सूर्यात् कर्ण कथं जातः कन्यायां वद विस्तरात् कन्या कथं पुनर्जाता पाण्डुना सा विवाहिता। सूत उवाच शूरसेना सुता कुन्ती बालभावे यदा द्विजाः कुन्तीभोजेन राज्ञा तु प्रार्थिता कन्यका शुभा कुन्तीभोजेन सा बाला पुत्री तु परिकल्पिता सेवनार्थं तु दीप्तस्य विहिता चारुहासिनी दूर्वासस्तु मुनिप्राप्तः चातुर्मासे स्थितो द्विजः परिचर्या कृता कुन्त्या मुनिस्तेषां जगामः। ददौ मन्त्रं शुभं तस्यै येनाहूतः सुरस्वयं समायाति तथा कामं पूरयिष्यति वाञ्छितं। गते मुनौ ततः कुन्ती निश्चयार्थं गृहे स्थिता चिन्तयामास मनसा कं सुरं समचिन्तये। उदितश्च तथा भानुः तया दृष्टो दिवाकरः मन्त्रोच्चारं तया कृत्वा चाहूतस्दिग्मगुस्तदा मण्डला मानुषं कृत्वा सर्वादिभिषेशलम् अवातरत् तदाकाशात् समीपे तत्र मन्दिरे दृष्ट्वा देवं समायान्तं कुन्ती भानुं सुविस्मिता वेपमाना रजोदोषां प्राप्ता सद्यस्तु भामिनी कृताञ्जलिः। सूर्य उवाच आहतोऽस्मि कथं कुन्ती त्वया मन्त्रबलेन वै न मां भजसि कस्मात् त्वं समाहूय पुरोगतं कामार्थोऽस्म्यसि तापाङ्गे भज मां भावसंयुतं मन्त्रेण दीनतां प्राप्तं क्रीडितुं नयमामिति। कुन्ती उवाच कन्यास्म्यहं तु धर्मज्ञ सर्वसाक्षि नमाम्यहं तवाप्यहं न दुर्वाच्य कुलकन्यास्मि सुव्रत। सूर्य उवाच लज्जा मे महती चाद्ययति गच्छाम्यहं वृता वाच्यतां सर्वदेवानां यास्यां यत्र न संशयः शप्स्यामि तं द्विजं साध्य येन मन्त्रसमर्पितः त्वां चापि सुभृशं कुन्ती नो चेन् इत्युक्त्वा तरणि कुन्तीं तन्मनस्कां सुलज्जितां भुक्त्वा जगाम देवेशो वरं दद्वाति वाञ्छितं। गर्भं ददार शुश्रोणी सुगुप्ते मन्दिरे स्थिता धात्री वेदप्रिया चौका न माता न जनस्तथा गुप्तसद्मानि पुत्रस्तु जातश्चाति मनोहरः कवचेनातिरम्येन कुण्डलाभ्यां समन्वितः। द्वितीय इव सूर्यस्तु कुमार इव चापरः करे कृत्वा तदात्रेयी तामुवाच सुलज्जितां
तां काञ्चिन्तां करभोरुत्वां मादत्सोयसेद्यस्थितां स्म्यहं मञ्जुषायां सुतं कुन्दी मुच्छन्दी वाक्यमब्रवीत् किं करोमि सुतार्ताहं त्यजे त्वां प्राणवल्लभां मन्दभाग्याद्य पातु त्वां सगुणा गुणभगवती सर्वेश्वरी चाम्बिका स्तन्यं सैव ददातु विश्वजननी कात्यायनी कामदा द्रक्ष्येऽहं मुखपङ्कजं सुललितं प्राणप्रियार्हं कदा त्यक्त्वा त्वां विजने वने रविसुतं दृष्टा यथा स्वैरिणी पूर्वस्मिन्नपि जन्मनि त्रिजगतां माता न चारादिता नध्यातं पदपङ्कजं सुखकरं देव्या शिवायाश्चिरं तेनाहं स्वतदुर्भगास्मि सततं त्यक्त्वा पुनस्त्वां वने तप्स्यामि प्रियपातकं स्मृतवती बुद्ध्या कृतं यत् स्वयं सूत उवाच इत्युक्त्वा तं सुतं कुन्दी मञ्जुषा राधासु तस्य भार्या वै तया सौ प्रार्थितः स्वतः कर्णो बुद्बलवान् वीरः पालितसूतसद्मनि कुन्ती विवाहिता कन्या पाण्डुना सा स्वयंवरे माद्री चैव परा भार्या मद्रराजसुता शुभा मृगयां रममाणस्तु वने पाण्डुमहाबलः जगान मृगबुद्ध्या तु रममाणं मुनिं वने शब्दस्तेन तदा पाण्डुः मुनिना कुपितेन च स्त्रीसङ्गं यदि कर्तासि तदा ते मरणं ध्रुवम् इति शब्दस्तु मुनिना पाण्डुशोकसमन्वितः त्यक्त्वा राज्यं वने वासं चकार बृषदुःखितः कुन्ती मात्री च भार्ये द्वे जग्मतु सह संगते सेवनार्थ गंगातीरे स्थितः पाण्डुः मुनीनामाश्रमेषु च शृण्वानो धर्मशास्त्राणि चकार दुश्चरं तपः कथायां वर्तमानायां कदाचित् धर्मसंस्कृतम् अशृणोद्वचनं राजा सुपृष्टं मुनिभाषितम् अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे गन्तुं परन्तप येन केनापि उपायेन पुत्रस्य जननं चरेत् अंशजक् पुत्रिका पुत्रः क्षेत्रजो गोलकस्तथा कुण्डसहोडकानीनः क्रीतप्राप्तस्तथा वने दत्तकेनापि चाशक्तौ धनग्राहिसुता स्मृताः उत्तरोत्तरतः पुत्र ममाज्ञया न दोषस्ते पुरा राज्ञा महात्मना वसिष्ठा जनितपुत्र सौदासेनेति मे श्रुतं तं कुन्ती वचनं प्राह मम मन्त्रोऽस्ति कामदः दत्तो दुर्वाससा पूर्वं सिद्धितः सर्वथा प्रभो निमन्त्रयेऽहं यं देवं मन्त्रेणानेन पार्थिव आगच्छेत् सर्वथा सौ वै मम पार्श्वं निमन्त्रितः भर्तुर्वाक्येन सा तत्र स्मृत्वा धर्मं सुरोत्तमं संगम्य सुषुवे पुत्रं प्रथमं च युधिष्ठिरं वायोर्भृगोदरं पुत्रं जिष्णुं चैव शतक्रतोः वर्षे वर्षे त्रयः पुत्राः कुन्त्या जाता महाबलाः माद्री प्राह पतिं पाण्डुं पुत्रं मे कुरु सत्तम पिता पतिना कुन्दी ददौ मन्त्रं दयान्विता एकपुत्रप्रबन्धेन माद्री पतिमते स्थिता स्मृत्वा ददाश्विनौ देवौ मद्राजसुतासुतौ नकुलसहदेवश्च सुषवे वरवर्णिनी एवं ते पाण्डवा पञ्चः क्षेत्रोत्पन्नासुरात्मजा वर्षवर्षान्तरे जाता वने तस्मिन् द्विजोत्तमाः एकस्मिन् समये पाण्डुः माद्रीं दृष्ट्वा निर्जने आश्रमे चातिकामार्तो जग्राहा गतवैशसः मामेति बहुधा निश्चिद्धोऽपि तया भृशम् आलिलिङ्गप्रियां दैवात् पपात धरणीतले यथा वृक्षगता वल्ली
प्रत्यागता तदा कुन्ती रुदती पालकास्तथा मुनयश्च महाभागाः श्रुत्वा कोलाहलं तदा मृतपाण्डुस्तदा सर्वे मुनयः संशितव्रताः साग्निभिर्भीतिं कृत्वा गङ्गातीरे ददादहन् चक्रे सहैव गमनं माद्री दत्त्वा सुतौ शिशु कुन्त्यै धर्मं पुरस्कृत्य सतीनां सत्यकामतः जलदानादिकं कृत्वा मुनयस्तत्र वासिनः पञ्चपुत्रयुतां कुन्तीं मनयन् हस्तिनापुरं तां प्राप्तां च समाज्ञाय गाङ्गेयो विदुरस्तथा नगरीं धृतराष्ट्रस्य सर्वे तत्र समाययुः पप्रचुष्ट जना सर्वे कस्य पुत्रा वरानने पाण्डो शापं समाज्ञाय तानुवाच सुराणां वै पुत्रा कुरुकुलोद्भवाः विश्वासार्थं समाहूताः कुन्त्या सर्वे सुरास्तदा आगत्य के तदा तैस्तु कथितं न सुता किल भीष्मेण सत्कृतं वाक्यं देवानां सत्कृता सुताः गता नागपुरं सर्वे तानादाय सुतान् वधूं भीष्मादय प्रीतचित्ताः पालयामासुरर्थ ततः एवं पार्थ समुत्पन्ना गाङ्गेयेनाथपालिताः इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे युधिष्ठिरादीनाम् उत्पत्तिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।